अस्सलाम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। एक बड़ी शख्सियत मुल्क छोड़कर फरार हो गई है, भाग गई है यहाँ से, उनके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन एंकर इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तानी सहाफत के सूरज, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले, देखे जाने वाले, सबसे मकबूल तरीन पाकिस्तान के तारीख के साफी, उनके हवाले से एक हौसला अफजा खबर है। हौसला अफजा खबर भी है और इसके अंदर मैसेज भी है और एक पैगाम भी है, और बड़ा वाज़ेह पैगाम है। मैसेज ये है, या फिर हौसला अफजा खबर ये है, सबसे पहले वो सुन लें कि एंकर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से लाहौर हाईकोर्ट के अंदर समाअत होनी थी, लेकिन प्रोसीडिंग से कुछ देर पहले उनके वालिद को, जो अदालत की प्रीमिसेस में मौजूद थे, उन्हें एक टेलीफोन आता है। नामालूम नंबर से टेलीफोन आया। आगे से जो बात करने वाली शख्सियत थी वो भी नामालूम थी। उस आवाज से भी उनकी कोई शनासाई नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और उस आवाज ने यह कहा कि प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू ना करें, आप सब घर चले जाएं। 10 दिनों के अंदर अंदर एंकर इमरान रियाज खान अपने घर आ जाएंगे। तो ये बड़ी हौसला अफजा खबर है। यानी अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि एंकर इमरान रियाज खान, उसकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी बेगम, उनके वालिद, उनके घर की यानी यानी मैसिव एक डिस्टर्बेंस है। मेरी उनके भाई से बातचीत हुई थी, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, और वो कहते हैं कि अब दरवाजे की दस्तक होती है तो हम सब दरवाजे की तरफ भागते हैं, हम सो नहीं पाते। उनकी बेगम यानी जायनमाज से नहीं हट पा रही, और एंकर इमरान रियाज खान के बारे में दुआएं कर रही हैं। तो ये सिर्फ उनकी फैमिली नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। पूरा पाकिस्तान ऐसा महसूस हो रहा है कि सफोकेट हो रहा है, हमारा दम घुटा हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें हथकड़ियां या बेड़ियां डाली गई हैं। एंकर इमरान रियाज खान गायब नहीं है, बल्कि हम सब कहीं ना कहीं पर गायब हैं, हम सबको उठाया गया है। तो ये बड़ी हौसला अफजा खबर है कि एंकर इमरान रियाज खान साहब के बारे में एक नामालूम कॉल आती है और कहा जाता है कि हम उसे घर भेज देंगे 10 दिनों में, लिहाजा वापस चले जाएं। अंदाजा लगाइए, 21वीं सदी में, 2023 में, इंफॉर्मेशन के दौर में, रूल ऑफ लॉ के दौर में, कवानीन के दौर में, नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट दिया गया, जहां पर सॉवरेनिटी की बातचीत की गई, जहां पर रूल ऑफ लॉ, अखलाकियात की, मॉरल वैल्यूज की बातचीत की गई, बैनुल अक़वामी तंजीमें बनी, इंसानी हुकूक की तंजीमें, साफियों के हुकूक की तंजीमें, फ्रीडम ऑफ राइट यानी बोलने की आजादी, सुनने की आजादी, ऐसे कवानीन बने। लेकिन उस रियासत, ऐसे टाइम में एक सोवरन रियासत के अंदर मकबूल तरीन साफी, उसके बारे में एक नामालूम जगह से कॉल आती है, कॉल करने वाले की भी पहचान नहीं है, और ये मान लिया जाता है कि एंकर इमरान रियाज खान घर आ जाएगा। यानी ये मामला भी अदालत की दहलीज के ऊपर होता है। बड़ा खौफनाक अमर है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की जो इंसाफ देने वाले मुंसिफ हैं, वो कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, वो किस हद तक इंसाफ देने में कामयाब हो रहे हैं, वो किस हद तक अपने फैसलों के एग्जीक्यूशन में कामयाब हो रहे हैं, किस हद तक हमारी अदालतों के अंदर जान है, कंडा है, स्पाइन है कि वो हमें इंसाफ दे सकती हैं। यकीन माने, चीखने को दिल करता है, दिल फटने को आ जाता है जब कम से कम बंदा इस चीज को सोचता है एक सेकंड के लिए कि एक मकबूल तरीन साफी इस तरह से गायब है। 3 महीनों से गायब है तकरीबन, अब 3 महीनों से ज्यादा, बल्कि 4 महीने होने वाले हैं। 4 महीनों से गायब है, और ये रियासत चल रही है, ये मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी चल रही है, पाकिस्तान की अदालतें काम कर रही हैं, जजेस काम कर रहे हैं। यानी खौफ आता है ये सोचकर, या फिर परेशानी होती है कि फिर एक कॉल आती है और कहा जाता है कि जी कॉल हौसला अफजा है और इमरान रियाज खान साहब घर आ जाएंगे। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी आवाज, बहुत बड़ी आवाज है, बहुत बड़ी आवाज उठाते रहे। अपनी फैमिली का टाइम कंप्रोमाइज किया, सब कुछ कंप्रोमाइज किया, बंदा लड़ गया। और मुझे याद है इमरान रियाज साहब की वो तकरीर जहां पर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया में वो आखिरी आवाज होंगी जो सरेंडर करेगी। तो इमरान रियाज ने तो सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसे गायब कर लिया गया, और इसके ऊपर हुकूमतें भी आती रही, वजीर दाखिला भी होते रहे, जजेस भी यानी तनख्वाहें महीनों की लेते रहे, जजेस बैठते भी रहे, समातें भी करते रहे। लेकिन आज भी अदालत की दहलीज पर एक कॉल आई और कहा गया कि जी इमरान रियाज घर आ जाएगा। लिहाजा तो किया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह अचानक खबर आएगी, वन फाइन मॉर्निंग हम लोग उठेंगे तो एक मैसेज आया होगा, ट्वीट आया होगा कि खुदा करीम का शुक्र है कि एंकर इमरान रियाज खान घर आ गया है। मेरे ख्याल में शायद वो सबसे ज्यादा जज्बाती और एक बहुत ही एक ईद का सा समा होगा पूरे पाकिस्तान में, चूंकि पूरा पाकिस्तान एंकर इमरान रियाज खान को सेलिब्रेट करता है। अब एक और बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, कि जरदारी साहब दुबई चले गए, मुल्क से निकल गए, खिसक गए। पीपल्स पार्टी की अहम तरीन शख्सियात मुल्क से निकल गई हैं, फौरी तौर पर भाग गई हैं। यानी ये कैसा एक अजीब तमाशा था कि 16 माह इन्होंने लगाकर हुकूमत बनाई, खिचड़ी बनाई, पूरी खिचड़ी पकाते रहे, खान की हुकूमत गिराई। जरदारी साहब ने सारी मूवमेंट को ड्राइव किया, सिंध हाउस के अंदर मंडी लगी, बकरों की सेल हुई और हुकूमत गिराई गई। और जरदारी साहब क्रेडिट लेते रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी मौलाना के साथ गले मिल रहे हैं, कभी ये लोग खाने खा रहे हैं, कभी अशैयत ले रहे हैं। लेकिन 16 माह के बाद खान को जेल के अंदर पहुंचाकर ये इन्होंने हासिल क्या किया कि आज जरदारी साहब को भी भागना पड़ रहा है, आज शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर हैं, आज डार भी यहां से खिसक गए हैं, आज पीपल्स पार्टी की अहम तरीन शख्सियात भी खिसक रही हैं। तो फिर ये मामला क्या है? मामला यह है कि खेल इन सब के हाथों से निकल गया है। जो खिचड़ी इन सब ने मिलकर बनाई थी वो बदबूदार खिचड़ी निकली है, उससे बदबू आ रही है, और बू इतनी ज्यादा है कि ये इनमें से अब कोई भी खा नहीं पा रहा। यकीन करें, अब पॉलिटिकल सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि एट द एंड ऑफ द डे इन सबको मुड़कर इमरान खान की तरफ देखना पड़ेगा। ये सब मुड़कर अब दोबारा इमरान खान की तरफ आएंगे और इमरान खान से दरखास्त करेंगे कि बराए मेहरबानी अब पूरी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचाएं, पाकिस्तान की पूरी सियासी जमातों को अब बचाएं। क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि जनाब सिंध के अंदर, खासतौर पर कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो ये
ایک بنا ہوا تھا، ایک جو کنٹرول تھا ان کا، جو مٹھے انہوں نے بند کی ہوئی تھی، اسے کھولا جائے گا، پیسے نکالے جائیں گے، چونکہ سب کو پیسوں کی ضرورت ہے، ملک کو پیسوں کی ضرورت ہے، لہٰذا ان کا مال نکالا جائے گا، اور اس مال کے لیے انہیں پکڑا بھی جائے گا، ان کے اوپر کیسز بھی ہوں گے، انہیں گھسیٹا بھی جائے گا، اور ممکنہ طور پر تفے بھی مارے جائیں گے، تفے بھی مار کر پیسے نکلوانے پڑے تو پیسے نکلیں گے۔ تو یہ بات بڑی کلیئر ہے، میسج جو ہی واضح ہوا تو اندازہ لگائیے 16 ماہ حکومت کرنے کے بعد پیپلز پارٹی نہ تو انتخابات ہی نہیں ملے، نہ انسانی حقوق کے اوپر یہ کوئی بات کر سکے، اور اب یہ کھسک گئے ہیں، جناب دبئی چلے گئے ہیں، اور کوئی بیماری کا بہانہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ انہیں پتا ہے کہ اب چیزیں بہت زیادہ سیریس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک اور خبر ہے، اور یہ اگین بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور یہ خبر یہ ہے، انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ کیا تماشا ہے، پرویز الہی صاحب کو جنہیں غیر قانونی طور پر لاہور سے اٹھایا گیا، اسلام آباد شفٹ کیا گیا، ان کے بارے میں آج لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اب اسلام آباد کی ڈومین کا معاملہ ہے، لہٰذا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گی، ہماری اب ڈومین میں نہیں رہا، چونکہ اسلام آباد میں ان کے اوپر کیسز ہو گئے، تو اسلام آباد کی ڈومین کا معذرت کے ساتھ معاملہ ہے، تو اسلام آباد کی ڈومین دیکھے گی۔ تو 3 ایم پی او کے تحت جو انہیں گرفتار کیا گیا تھا وہ فیصلہ معطل ہوا، اور اس کے بعد آج انہیں 2 روزہ ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے، جو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کیس میں۔ تو پرویز الہی صاحب جب آ رہے تھے تو ان سے صحافی نے سوال پوچھا کہ پرویز صاحب پریس کانفرنس کریں گے، تو اس بزرگ نے 78 سال کے، تقریباً 80 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، انہوں نے کہا پریس کانفرنس تو نہیں کروں گا، یعنی خان کو تو نہیں چھوڑوں گا، خان کے ساتھ تو کھڑا رہوں گا، عمران خان کے لیے تو لڑوں گا، لہٰذا عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ اگین پاکستان کی عدالتوں کی، پاکستان کی جوڈیشری کا ایک مذاق ہے، ایک ٹھٹا ہے کہ پورا زور لگانے کے باوجود بھی آپ پرویز الہی کو رہائی نہیں دلوا پا رہے۔ آخر میسج کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کون سے فیصلے یا کون سی بات ہے جو پرویز الہی سے منوانا چاہ رہے ہیں؟ یا پھر کیا واقعتاً پرویز الہی کو شاید ہیرو بنایا جا رہا ہے، ایک ایسے پروسیس سے گزارا جا رہا ہے کہ جہاں پر پرویز الہی ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آئے کہ محسوس ہو کہ عمران خان صاحب کا اگر کوئی ریپلیسمنٹ ہے تو پرویز الہی صاحب ہیں۔ لیکن پھر اگین سوال اٹھتا ہے کہ مینز یہ کیپیسٹی سے زیادہ ہے، یہ جو برداشت ہے اس سے زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تقریباً 15 سے 16 دفعہ غالباً انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، کبھی ادھر گرفتار کبھی ادھر گرفتار۔ انف تمسخر پاکستان کے قانون کا بن گیا ہے، پرویز الہی صاحب کا بن گیا ہے، ان کی سیاسی ساکھ کا بن گیا ہے، لہٰذا اٹس انف، اب تو چیزیں ختم ہونی چاہیے، چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ میڈیا کی ایک بڑی مجرمانہ خاموشی ہے، اور نہ صرف مجرمانہ خاموشی ہے بلکہ پاکستان کا جو پرائم ٹیلی ویژن ہے وہ تعریفیں کرنا شروع ہو گیا ہے، تعریفوں کے پل، یعنی ایک لا یعنی ڈیبیٹ یا بحث کے اوپر وہ تعریفوں کے، حالانکہ میڈیا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے چیزوں کو، میڈیا کریٹیکل انالیسس کرتا ہے، لیکن پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ اس نے آنکھیں بند کر دی ہیں، بالکل خاموش ہو گیا، لمبا لیٹ گیا، اور اس کی لاجلی وجہ یہ ہے چونکہ میڈیا کو بھی اندازہ ہے، سب کو پتا ہے کہ عدالتیں جو بھی فیصلے دیں گی جناب آپ نہیں چھوٹیں گے، آپ اگر غائب ہیں عمران خان صاحب کی طرح تو پھر کال آئے گی تبھی چھوٹیں گے، کال نہیں آئے گی تو آپ کو عدالتیں انصاف نہیں دے سکتی۔ اگر آپ کو پرویز الہی کی طرح گرفتار کیا گیا ہے، ایک کیس میں ضمانت ہوگی، اگر عدالت کہے گی بھی کہ اسے گھر چھوڑ کر آپ گھر نہیں جائیں گے، تو اسی وجہ سے لاجلی محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا خاموش ہے، ظاہر ہے سب کو اپنی جان پیاری ہے، سب کو اپنی فیملیز پیاری ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، خوفناک چیزیں ہیں، اللہ رحم کرے پاکستان پر، اللہ حافظ۔